بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومر مو سونينكو سونينكان قن مكانو ودا سكوني غادي تسلم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما غري هرسا اوغا بلاس دي لا ريبوبليك لينكي اوغاري نالو بوتين قاسان كوي اوغاري نالي كيبي غانيا اغاماغي موي ولا غانتا هو بكالا كيتن كندي نخا كيبي غانيا دو سوندو مو غادي مامي كان سابورو رو خرمو خورون دومي كي بلاس بانا ني ناوتو خرمو شيخ عبد الرحمن فوفنا المامي ني اخرمو غالي ما شاء الله نندغا ورا اخرمو شيخ عثمان جلو ما شاء الله نندغا ورا اخرمو شيخ محمد توري شيخ كيتا خرمو ندور دور دور يا هو معيرنا ني دونك كيمبرينغا wakati ke ganta harame bakka wakati ngal liri mo gosudi o ganti ngal like dingirai o ga dangini o ganta hal diga mbucine diga me ko no kata islaminu kata soninko kata suka humantenga inshallah Sheikh Abdurrahman bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wada gasu kunyi na gasu hanta wada Allah tiga wada Allah nawari Allah tiga ne man hakamanga Allah ga dunya islamini na'am sonin ko nyana way tong waxa sonin ko nyamo sonin ka ho yamo kof meyer kun sasa dina nyande kof me islama ko dina na'am Allah subhanahu wa ta'ala gar fofo kin haram re minga duna islama ko nyam pasa suya fofo nyame ne gantat muslima ko na'am o gar men yer lenki wana ka wana men yer ke xanne kha xama wana men yer wayri ido ore men kari ido ko nen kari o gana akhi ke karma ko mbayi alhamdulillah rabbil alamin akarmo ko ke sinonte aywa wayri serebe gana yanga do fonni khara dina na'am angene tana ke karmo ko wayri selle gana yanga do toxe wadi toxe kenya lebu fana ke be gare ya khaworo yonki ku abaka fetenga ma toxe tu Allah ku sarandam wadangni wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kumene gi karne Allah kille xam magas min nanti kali ifuru yande ay ifuru fe khaya xene fare khaya xene tiendo ko tunga saka khalla ken no kabirante yan serebe ge bila Allah no ko kembe de fure ide yo akike wari yed lenki nanti wonu mule wona nyakita o gana yikilunga wakilun ta hunto o gana transport ni no wakilun ta hunto o gana yo misil no wakilun ta hunto khas Allah do ko gilli kele mi ngam dina nanta kallo kudwa darja be ga ke karmo serebe ga tu ang muli nan kar kundunga ha woni muli wona dango nyaaro duya woni muli kenya ndor ti lenki kon nan ndiro ko to wona mere wo soni ngo sambana sere kebe kar kunwa cha anaxi soni kala swa anaxi muslimon chwa wona mati nge xibare fetke nge nyange fara nyange ke parier kun sasa tanji kedo sino jeri miram ke har bro me wala kay ko nanti soni ko o jope fofa mun keta kay ko nanti figa na soni ke bane kita ayo ga faranci soni ke jukita soro yer lenki anani ti pari me igir nokulati ngay gari idi do man khay idi do soni ka xunya idi do islama xunya ba kon nan ko do kiya dina nyano halle o bireni yere ya o kalle yere ya samba nyantel buli kara ando jamu daga kara khabureni nga anti jamu kitan kara khabureni nga ambiro ni dina nya kamang yere angana kala dina no hon yere igana muti ganan den kara an khaburen na daluno nga kemesi ne sorongatni o faabo khaburen ni ko kismu khaburen ni ga ziyara khaburen petna tangara yo buli kara na ngaru na aljanna na nya nyang yere amal jannu golle de berde yere yan khorna dina laga khorna sonin ka laga sebe ga dina mulla ngu dumulla khorna jure wo sonin ko wa mbana wayan saxe wan faabe silama hundonya bane kiani way Allah nyaga na akhi kedangani Allah gana hinne nyaga dangani Allah gana takanyal janna Cheikh Abdurrahman naam il faut juste dire un petit mot. On a notre maire d'Estin qui est avec nous. Machallah. Je suis votre voisin, je suis à Sassé, mais je suis fier de ce que vous faites à Estin. Machallah, machallah. Tout le monde est fier de votre travail à Estin. Machallah. Vraiment, quand on regarde Estin, c'est un exemple. Machallah. Donc, si vous avez quelques mots à dire à notre maire, il est là avec nous aussi, Inch'Allah. Ben, je remercie notre frère, notre maire, pour son soutien avec nous. Nous le remercions énormément. Il nous a montré que il fait partie de nous. Donc, votre assistance à notre communauté, ça nous va droit au cœur. Nous sommes là pour un but déterminé. Nous sommes là parce que nous sommes des Français. C'est pas le fait d'avoir la nationalité française qu'on est français. Nous sommes là parce que nous contribuons au développement de la France. Nous travaillons, nous cotisons régulièrement. Donc, nous sommes les Français. Les Français, ils ont droit que nous. Donc, si une situation comme ça, si nous voyons
quelques élus avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc nous vous remercions beaucoup de notre soutien, car je suis passé plusieurs fois à Estin. J'ai vu l'attitude des musulmans, l'aisance qu'ils ont dans la communauté. Si on voit que les musulmans d'Estin, c'est grâce à vous, c'est grâce aux autorités. Donc nous vous remercions beaucoup. Merci d'être parmi nous. Et nous sommes avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le maire, vous avez quelques mots à dire? Ouais, je dirais quelques mots. D'abord, merci. Voilà, je suis passé par hasard ici, puis je vous ai vu ensemble, et pour moi, c'était important de témoigner de toute ma solidarité, de tout mon soutien. Je suis pas venu tout seul. Je suis venu aussi avec d'autres frères et sœurs, et un frère que vous connaissez très très bien et qui m'est très cher au cœur, Faudier, qui est mon adjoint, qui est parmi nous et qui fait aussi partie de l'organisation avec Mams, enfin tous les frères, les sœurs qui sont organisés, mobilisés pour la mémoire d'Aboubacar. Et puis je suis venu aussi avec mon adjoint, mon premier adjoint Jerry, Zaya. On est de tout cœur avec vous parce que nous sommes des frères et des sœurs. Et parce que ce qui s'est passé pour Aboubacar nous concerne toutes et tous. D'abord, évidemment, concerne les musulmans, mais concerne tout le monde, y compris celles et ceux qui ne sont pas musulmans. Exactement. Parce qu'en fin de compte, Aboubacar a été tué, ça a été un acte islamophobe. Exactement. Mais quelque part, c'est la République qui a été meurtrie. Et ça, c'est important, vous l'avez dit tout à l'heure. Nous sommes certes français, mais nous sommes aussi fiers de nos origines, fiers de venir du Mali, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Burkina Faso, etc. C'est ça la France. C'est cette France fraternelle et solidaire que nous bâtissons. Et malheureusement, je déplore qu'en face, il y a des extrémistes, il y a des responsables politiques qui attisent la haine, qui attisent la violence, le racisme, l'islamophobie, comme toutes les formes de racisme. Et nous sommes ici aujourd'hui en mémoire d'Aboubacar, mais aussi un autre qui a été tué, massacré il y a 30 ans, Brahim Bouharam, c'est le 1er mai 1995, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que le racisme, l'islamophobie tue encore aujourd'hui. Il faut que nous soyons soudés, fraternels, comme nous le sommes dans nos villes populaires, et c'est le cas à Stam. Et sachez qu'on sera toujours de votre côté pour vous soutenir, pour demander justice à Aboubacar, justice à la famille, justice aux proches, et pour qu'il n'y ait pas d'autres Aboubacar qui soit tué, surtout dans un lieu de culte aussi sacré, aussi important. Voilà, c'est mon témoignage pour vous, et vous pouvez compter à vous. Shukran, merci. Merci. Cheikh Mamadi Touré. Donc ando xamo digamu mu agara hibenu ko digamu hilbe gam makata suko mantenga ana bismillah inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته oda jamake sukuni oku diga munta gobono okram gonu sfere yere kebe ko do diga munyako me diga mbane mo ndo bucina ni ngegi me ken ngata kenya ndin toro nan koto hari Abubakar kallenga Abubakar kebe geri keri ngira watini kenni ko yogatini musnyen quoi kebe geri keri otini kenna nga barbari nyen mais nkema buta wure koy ministre de l'intérieur ngir mobe ko na kalana serebe giran toro victime nanti kenna nga individu kebe geri keri atagara individu pour moi personnellement c'est un message que kalana di utubaka ministre de l'intérieur nyamaga agaraga adaganna akewalen berna adebari Cheikh Aboubacar Abdourahmane nyamula na ko français mais français ko taxunde ni mulla anyana yere expliquer mernu nyanci kere ina diga wallahi billahi nge lemene ke ka kara moi là où je suis là wallahi billahi nga sedenti Allah subhanahu wa ta'ala ni tenan kara mo ke parce que lemene ke kere nyaki na Aboubacar ga no kubel lenki awane tene ona tu iga no iga kebe no odi muru Allah wa kenyana amin ndo Aboubacar madi mekita uri téléphone à 22h ça reke kilenta untenyani nangotinke Allahu akbar parce que lemene ke kara mo ke bedi anningal Aboubacar Omar ibn al-Khattab kara kundwa Ousmane ibn Affan kara kundwa non pour moi personnellement amakara mais que ministre qui mobe utilisé ça on dirait que harna Aboubacar to ke prononcer a duhungada soit disant que antini to ke irante na prononcer pour moi personnellement c'est un message agadi kini ar lancer zen no gono autu iga golni tay o Allah nyaga na kitlama ko billahi sayansuru Allah subhanahu wa ta'ala hada din inshallah walau karihal kafirun walau karihal mushrikun kebre o Allah nyaga na ona sirka sunwari islami su ibe gati islami me non musulman et athée fofo agri barake yere kundu
do yaginne to woni parce que ndo lemene ke suba kade bane oda sunwari o asure mersini mais ngo oda noiri ina noiri do baraje o alla nyaga na alla gana finne lemene ke atumaniti kalle cheikh yere ko yere musal. Notre frère Mamadou Touré, il s'est exprimé. Il a dit, il ne dira pas plus que ses prédécesseurs. Le seul mot qu'il tient à prononcer, à dire ici, c'est le mot qui a été utilisé, employé par le ministre de l'Intérieur, sous forme de mépris. Le ministre de l'Intérieur qui était incapable de prononcer le prénom de Aboubakar, il s'est permis de le dire un individu. Un individu, ça c'est une forme de mépris. C'est ça qui l'a blessé, c'est ça le cœur. Mais sinon, aujourd'hui, il sait qu'il aurait souhaité mourir de la même manière qu'Aboubakar. Parce qu'on sait que là où il y a Aboubakar, il a réussi d'être tué de cette façon-là. Il a dit, il a eu la maman d'Aboubakar hier à 22h au téléphone. La maman d'Aboubakar a l'esprit tranquille. Elle est aisée parce qu'elle sait que son enfant est parti d'une bonne manière. Donc, il remercie vous les élus qui nous avez soutenus. Vous qui êtes présents ici avec nous pour nous soutenir, il remercie tous les gens qui sont là. Donc, il fait aussi des condoléances à la famille d'Aboubakar, que Dieu l'accueille dans son paradis et que son âme soit réservée au paradis. Merci d'être venu. Il renouvelle encore ses remerciements pour vous d'être parmi nous. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci. C'est Ousmane. Cher Ousmane. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. On a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On a sonin karasu kunyi oni isuno khanta. Sonin ke di mondi kafo on a kunyo na kana wari kaga durgoto ebe. O ya ganya na kay kota sur réseaux sociaux nga. Karamo ko khore o faba Abdurrahman Fofana on a kunyi tan durgoto e. Ada igu saka ko. Sako e akafini dinan tonte gwae. Mamadou Touré on a kunyi siri on a nawari Touré on a kanta on a jafunu su kunyi tan toko. Anga durgoto ebe sonin kara danga. Mamadou Touré khara o kisimani ala Cheikhna Dramé o duangi danga. On a merin kunyi na nawari siri alhamdulillah Allah dale Qur'ane nanti yuriduna ina mulla kimbakati ina munda li yutfi nur Allah noro balagandigame na noro ke silama kunyan kudo ina kari tafa arabin qanna ngana jillo fonga na abruha baka dono yimbe ngana ro ina pompier nyakile arabun tini da rijalul itfa'i yimbi kalleigu nur ina mulla na kariya tira kan panko adi fero kha waya aballahu alla ballade isuri filu mudari unyae urenyane yuridu ikunga mulali yutfi'u kudo inakari ina kamade filu mudari unahu modini ngatu yufidu tajadduda kurumba kunyane kota su khonna ko kurumba yanante khene itu khonna ko tigo no khama khenche wa ya liyutfi'u nur allah kudo ina noro kekari wal istimrara khonna gudu menia abada iganati mudari warabin qanne khanga nyani kimbakati khange kota sanga na tigi khatina bogu anda tigi ndengante meisasa katika nyangarna tigi khonna guni kiyaye anda gante meisasa katika nyangana gidangarna debari waya aballahu alla qadarti mudari ngara alla qaballade agana kamade yo gelanga kamanka kamade alla fagre duya illa bagan khalisa kenyani ay ma anyu timmanura wini noron timman alla maba ade defilance kenyani mabe so dingankande ikunda defilance aka tokini serebe tanga kulu nyimena kutenti mani du amenta wa kembalora kana mo khoron kunye ona sonin kara kunye mare musonin ko khorom melime ki khanne tanga ukuna fankenya kota su kimba karo kinkena khanne arabu khurare gari ay khare kharammo oni nyeri ay bani suna ko anna ko anjafuna kan kandenga anna ko angaja kan kandenga anna ko anchoro man kan kandenga anna kan tuban kan kandenga kudu aga famine yogoni ti jaba kubeni gati jaba kundo ko sonin kan kanne kubeni gati basalle kunyando ko qur'ani kande min baqliha wa fumiha wa adasiha wa basaliha khannu kuno meba tenga kundunya khanne na sonya kapa sonin ngenga le fi kambangura kunde berna ga mereti khane bana halo c'est comment odo tukeda nanti janka sembelnati bangi kunde meraga o kude mewara munchage du sembini ti khannunga mi anyana kam moy o sonin ko lenko na kana wari khara kitungini me alhamdulillah wonya khali siri wona kana wari siri kebe fay ke siki kulwa ja sonin ka hore nya fay ke akara sonin ko nya
me gale sini me fati sonin ke gale ngana de sonin ke fa nan toro no ana toro no akara sonin ko nga na sonin kan kanne mugu ke si se be giri fati sasa ku kismani di fa bani me sigu munyane ku anda sonin kara jikunde na soron karangunde igati adabu ay ko ngina ndikati adibu nyane arabin kanne al adabu ni manne maqama ka kebe kono jikku angati soninka ko angati silama ko anti jikku ndiga munu koda ntaka wana ndiga mu koda ndiga munu kanga gatia ntaka wana ndiga mu kanga gatia na kandiga mekono ntaka wa kandiga mekono kenya adabu nga ina ko iti jikku ntuago soninkol munguda batenge kuna ko iti adabu nga na ke ko soninke danga anike mba munu kammoy ante famiye kiteye bo mbalimaw alhamdulillah rabbil alamin amba betanu ambe be remercier ambe be awa alhambe wali nyumando ambe kene minka bi alhamdulillah député ubea mairie ubea bara minkera amanye ala tafe silame utafe ar kafri u yere ado tafe kam mo faga fo anka ala ko qur'ane kono mana ala ya fo qur'ane kono ko wa man qutila mazluman nuye mami faga aye tonyo bagaye ka faga uye mami tonyo ka nimbo faqad ja'alna li walihi sultana aka moho aka bali anye fanga chama nduma ukatama tama siraka mimbe chie duma ni tama na sira doka ika chie bese ka fale ka ke galonye sabu adama don dobe a spécialité de bubolo a chogoya bubolo a fere be bubolo kika chie yelema ka ke galonye o de be réseaux sociaux ka dongodo ka bo ka mado buruja ka mado lebu ka fenda mado ka na nimisa te ba bo o temenen kofe mo faga anga mabwala ala kan kisoma mo faga manyide mo faga amanyi ala ya fo qur'ane konako walakum fil qisas hayatun tasara justice be minke ka kiritige nawyoke au be balonyana abaka nyana yake jiye kono herela alhamdulillah bo komi kuma kacha ambe kuma di segi kuma bakauma ala sababu nyuman kanye Allah ganna khair nyora kada Allah ganna legar mo srenya Allah ganna sutura nyora kada monsieur Eli l'adjoint d'Estin et comme on a dit tout à l'heure à notre maire, on est fiers de vous. On est fiers de votre présence aussi parmi nous. On sait que ce que vous faites à l'ombre, c'est plus important que tout ça. Vous luttez. Moi, je suis à côté, comme je dis à monsieur le maire, je suis à Sarcelles, mais je suis fier d'Estin. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire tout à l'heure, monsieur le maire? Franchement, il a bien parlé. Si vous avez quelques mots à rajouter, merci. Alors, donc moi c'est Fodje Sidibé, je suis maire adjoint sur la ville de Stein. Ici il y a le maire présent, il y a l'équipe aussi de la mairie de Stein. Je pense que le monsieur le maire Azin Taibi a dit beaucoup de choses en français, donc moi je m'exprime en soninke ou en bambara. Machallah. Donc bi ambeya komina ko noronte ko dente a un dégoût. Donc il y a du monde qui est sorti, ça fait c'est malheureux mais ça fait plaisir. Parce que nama bo kanga dusukasi ira avec kena fo wulule fagara avec kena fo aramadeni ma faga donc bi ambeba kala ma fagara kumuna ama fagara fo papier ta bolo a fagara fo slamere do a fagara yoro mina fene we misiri konna bon misiri konna ni hakli sigire kanga misiri konna kanga sécuriser ina fo yoro werewu dine were mogo namu don nous te retira fo uluga yoro be sécuriser to mi amé fait bis la mia fane ani misir ko na o fane ga sécuriser au droit kelena c'est vrai justice fane ga joro la justice ga joro fa parce que déjà ali ministre ou joro fa gouvernement ga joro fa dès maintenant on voit ministre ou kanga bo fagala ngolé ni tokomi no terroriste ou balé no fo exactement ni farafi de kunyake ni suraga de kunyake biato o ya foko terroriste do o ba foko ani islameo bemankando jihadiste fenendo bo bi o ba la ga foko hakli chene be china galonero o bo fo kumna amodo o te fera do kasola parce que hakli cheme mo gomna nyangata dobe no anomanga donc bi ambo kele de la ana o bo kele la ani almamiu an fawo an koro an dogo
ani politique mɔgɔw aw kumakanw de b'an da n'an bɛ k'a lase sanfɛ mais n'an kelen nana an jɔ yan a tɛ faamu bi jama bɔra a fisayara inshallah an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ duwawu ye a b'an dɛmɛ duwawu ye et puis kumakan in kan ka lase cogoya min na ni ala ka jɛ ye an bɛ duwawu kɛ ala ka a kumakan in lase fanga k'o d'an ma inshallah. Merci beaucoup monsieur Sidibé. ne digamen ko bo ye digamen ta ko bo Ayiwa de honni ke ga sika ma yɛrɛ kun ko Usman Diallo gara ko mo ko Ayiwa nke ni mani kanya Keita Amadou ke habanda soni kon kan Ayiwa adimma yelimbu cinne baba ni kitira gol nyanga na nyai adi gol nya dom adi wori ati alla gana lemme kilinga su ina ko ni soni ko nyeti nga kiya xar le ma ko ngadi kitengu ta din kini soni ko nga kiya xar le ma ko ngadi kitengu ta din kini soni ko ga suru nyani kabila kesu sire nyani ganni kabila kesu asu sire nyani ganni ka soni kemme anta wala dunati anga soni kelle mbure ngari sella ngai ga barai kemmanya kenga soni kenta balla hari kabila tanay surtout soni kenyi nga kemo ko o xanne ono xanne laga inshallah o xanne ona tito xanne nga ona tito dinanga o soni ka ko amaga dugutoy kala mu inshallah OK Taïba merci beaucoup monsieur Sidibé. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nandaga wara catholique nunga nandaga wara dinan tananga nandaga wara atel nunga fofo tangilan kiya barke yere oda sunwari na sukunyiti jafnu yagine tonga oda sunwari tisizela tonga o alikebega renu ala fati Abubakar Siddiq Sise o Allah nyaga na Allah gana hinne Allah na nema Allah sogora mulondi Allah na kallenya wada tumenga o ga kebe simana danga nonga o Allah nyaga aga ni fonyi no fobe gam poto kenga kenange mpalle mo bane ani ke magata ngamulla o gramo wayre Abubakar Abdurrahman Fofana ngarni mikoro kine ngamulla na ke message ana lancer magandaga kinye elinu kuna diga mku passe ni denge il faut que justice nanya komo ga mulla nanya mogobe kenni kam moy nge bane personnellement Abubakar Kalle tilebo ngamin toro parce que do manela wallahi nchonte nyene Allah diga kanunga nchonte nyene farenge hadith be kono ran Allahu akbar ani menti igana bo serebe inankeri afu angama toranya an kimsuni arjanna lemene ke ili kerti lobonye kembane o seseyim kwanga ili keri misile nogo kenni fillo ili kenni siko ili adi dinan karamundi ke lasia kenni naga tarago aile sagene nankara juman chuba kebre Abubakari Allahu akbar okwanti Allahu akbar okwanti Abubakar kara me Abubakar ga dingina be lenki awiti ngandi no Qur'ana inshallah mingira kinin kram mogoniya Qur'ana faral igel faru be no kay igel keri ti dina kay igeti ya laytani netenga lenki sanjoro ngal netu ngakebe no goni lenki Abubakar ni kediga men be nya kono ke uri 22h ndo amadi mekita telefona Abidjan akile ke taunde nya ngotinge Allahu akbar me ngeti mobe lintoro quel ministre de l'intérieur agari mobe emploi idigamen no ni gari interview nga adigamen nya amadu na hari Abubakar Tongo allaro silamagu eni bega gizimen no silamagu konna gu bega maga amadu na Abubakar Tongo prononcer andati Abubakar anadu kutu comme il anti Tongo kono adigri individu Allahu adigri individu ayile sagene kebegri keri alken kaman kagri individu. Ça veut dire que Kousro il est une égalité nya amaka ko. Ça veut dire que c'est un message à la grille ministre de l'intérieur na kini
barbare du begado de begano nga har kumeni yaga kemme de berni il faut que la justice il soit fait à sa façon kebana ni maga salamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes chers frères, on a un mot à dire. Soyez fiers d'être musulmans. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. On est fiers d'être musulmans. On est fiers d'être français. Moi, que je parle, je suis franco-malien. Je suis français comme je suis malien. Mais avant d'être français, avant d'être malien, avant d'être soniqué, je suis musulman d'abord. Je suis musulman d'abord. Soyez fiers de votre religion. Mais quand est-ce l'islam il va être fier de nous? Abou Bakr, l'islam est fier de toi. Abou Bakr, l'islam, il est fier de toi. La ilaha illallah. Nous lançons un appel. Abou Bakr, c'est pas un individu. Abou Bakr, il s'appelle Abou Bakr Cissé. La personne qui a tué Abou Bakr, c'est pas un individu. C'est un terroriste. C'est un terroriste. Il faut employer les mots. C'est un terroriste. Abou Bakr, c'est un martyr. Abou Bakr, c'est un martyr. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de l'accueillir dans son paradis. On remercie les élus qui nous soutiennent, les élus qui sont élevés depuis vendredi pour que la justice soit faite. Nous demandons la justice. Nous demandons la justice pour notre frère. Nous demandons la justice pour la communauté musulmane. Stop à l'islamophobie dans ce pays. Stop à le racisme dans ce pays. On est des citoyens de ce pays, de confession musulmane. On a droit à le respect comme tout un chacun, de chaque religion, de chaque communauté dans cette République. Nous sommes ici à la place de la République. La République, il demande quoi? La justice, l'égalité, fraternité, la liberté de culte, la liberté de croire ou de ne pas croire. Et nous croyons être musulmans et on est fiers d'être musulmans. La ilaha illallah. Merci beaucoup. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مارمو سرسوغايري سونجي باننتيري ماليه باننتيري ياغين نكو باننتيري أبو بكر خبيران باننتيري سونجي غا نقصو فرانس نغونغا أسيري لنجي ولير لنجي ننجي كيري أبو بكر كذا روكوتو نياني الله روكوتنا أبو بكر كالو كنوا أواخني سمبرا كويتا من مغمبرا جي أبو مامري تولي إجلس في ساسا كيبقى أبو بكر كذا أنا أبو بكر وندو ساسا نندنا دنا وجيه نكري أوتنا نعيجل كيبقى الله نقطين يوم بسيط مدنا الله أكبر. وين دنا بيرنجلي موالي وانتان كمان كله أبو بكر كنكي لو كان تحكي الله بلا الله أكبر. وين أبو بكر كره خلاتي أبو بكر مكره ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله أكبر. سوكومي يجيك الغياغي غسق فلنو متنو أدو غياغي تينو تما
kamakati kali toyande ay ibilan tonyana Allah no ko ya iwar jangari ni ki ndo wuro ban ke kale ngai no kino mo Allah ga sarabe mukar ken karaba Abubakar mukar de wagari yar lengi wato wani faransiya gilni fatangiru ngali france tora ken sharia bada wotora mu jofe gouvernement ya bada wala kollenya wala kollenya mu yere france ni nga cotisation be ni de badu woni kem ya de badu nationalité ngama ho séjour ngama ho har kay di dam ci sere ba nga ko yere am cotisation mu ko kay ci mo to ma ga woni yere jamane ngere de kaane ata do fuya oga kollu be ni de badu yere sakana ci joni ko di badu ogani wala france na tumi fa fi ko na france be mo girande tumpo sere gana yado kamma wonen kaw wonen bugu ogan mo ko kebe de badu lenke wonen kaw wona kiade badu Abubakar kalle anya muslima ko ndanga jiya Abubakar kalle nya muslima ko ndanga ndanga kale ya soron kare gan ko da Abubakar ya Allah pati mi ke gaja me kita Allah andi ke gaja kita Abubakar ko de ko mo be annabi nyum ngara saibo ngara hefa ngara Allah ga ke be kita Abubakar ma tum sari joye annan kar misiye no an chujinde an jiman ko da an sallu ko ko ni sare Allah mi ke ya sare joye ya Allah subhanahu wa ta'ala ani tore ya Abubakar karim sasa oga kebe ko no mamadi tore gel kebe ko ke fini awamir Muhammad aji ken to ke bari ano su ko fumantanga de l'intérieur soi-disant c'est le ministre du culte dina ni kabari ni ke ministre ya mahdiya ayami jamane no ko culte Abubakar to ke ko ngi am ko ra konde kebe ke Abubakar kan xonna kebe ga ken tumbe mi ngare na ken ga aken ministre de l'intérieur so Yang fe Abubakar ni to asrega ko ni kan kono ba ajere amanga me khara uwan nan kata Abubakar to kono ba asrenga nan ko ni aran kan to kono de agar to ko kibe employé ijan kan ni no ma to on individu awre ni asre kundu kebe ga Abubakar ke kenya ni individu sare ga sare ka an kan do kare kawa kebe ga Abubakar ka har sa individu ala kan kawa kan to ni criminel nya kan to ni terrorist nya kan to ni person ko nya ko ga kebe ko no oni justice nya mur yere ku do ga ni treni kilu ga wakilu da hunto o ga ni gonna nokri wakilu da hunto o ga ni tele ko misiri no wakilu da hunto sere suga jamane kere anga ko nyama jamane kere sere di furo droit o do droit ni nyamuru so ni go on nyam yaraga o ko ko mo kebe ko dilengi jigir jango ya xaw na mo ko no ko ade wari ya Abubakar kamel kalle nga anya so ni gira sulam ko foy keta ko mene fogara wakita fogara gango gangu mo gari ko ko be ba ko dilengi kan way tonga yalmanu man silangani way tonga mari mu man silangani way tonga sise kunna ko nyangani Allah dan ya Abubakar ma o katiri ka tirami bani ya ko no bian to Allah dan Allah ya Abubakar ma ya ida Abubakar sarengi jo fe ni ni selle ganani Abubakar ga to re to ikalle nge ken no ko fara be gere ya Allah buri be ni gari to palle ken ya Abubakar yo ngi jo fe aljanna Allah dan Abubakar khalle ke ni wona ko fara nya bi sere be ga sayyidu bra ngan ni na Allah nan kai sir hal kalle ngana nya jo re ngam Allah sayyidu bra ju Mesdames et messieurs, pour tous ceux qui sont présents ici, que vous soyez maliens, que vous soyez soningués, que vous soyez d'autres ethnies, nous vous remercions énormément pour votre présence. Nous sommes là pour demander la justice. Car s'il n'y a pas la justice, c'est la haine qui va prendre le dessus. Quand on n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas le voir, on aime le tuer. Ce monsieur, cet individu, ce criminel, ce terroriste qui a assassiné Abubakar, il y a des milliers de personnes comme lui dans l'ombre. Donc nous sommes venus justement demander la justice pour que cet homme soit condamné, pour que les gens qui ont la même idée que cet homme-là ne font pas la même bêtise, ne font pas la même criminalité. Le mot qui a été employé par le ministre de l'Intérieur nous a touchés, nous a choqués, parce qu'en tant que ministre de culte, en tant que ministre de l'Intérieur,
il ne devait pas parler comme il a parlé. Il était incapable de prononcer le prénom de Abou Bakr. Abou Bakr n'est pas un individu. Abou Bakr étant fidèle, Abou Bakr étant musulman, Abou Bakr étant un citoyen français, il a contribué à tout. Donc nous sommes là pour réclamer la justice, pour que ce genre de terrorisme s'arrête, l'islamophobie. Nous sommes là pour le développement de la France. Nous sommes des Français, même si nous avons des cartes de séjour. Nous contribuons au développement de la France. Nous sommes là, nous sommes pacifiques. Nous voulons de la justice pour nos sœurs, la justice pour nos femmes, la justice pour tous les musulmans, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur nationalité. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous demandons. Nous demandons à tous les frères, désormais, quand il y a un problème, sortons nombreux, car c'est l'union qui fait la force. Si nous restons éparpillés, même si nous sommes beaucoup, nous n'aurons jamais de force. Aujourd'hui, tous les Africains, quel que soit leur pays, nous avons montré notre justice, notre colère. Nous avons montré notre douleur. Nous nous sommes exprimés et nous allons toujours continuer à nous exprimer. En cas d'injustice, l'injustice n'a jamais amélioré les choses. Nous sommes là pour défendre tous les musulmans. Nous sommes là pour défendre tous les Africains. Nous demandons à la famille d'Abou Bakr, nous sommes fiers de la manière qu'Abou Bakr a été assassiné. Parce qu'Abou Bakr, il est martyr. Un martyr, c'est celui qui est. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans son Coran saint que ne prenez pas les gens qui se sont fait tuer, que ce sont des morts. Ils ne sont pas morts, mais ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Ils reçoivent leur subsistance. Abou Bakr n'est pas mort. Si on donne 10 fois le monde à Abou Bakr pour revenir dans ce bas monde, Abou Bakr il va dire je n'en veux pas. Parce que tout ce qui est dans ce bas monde, c'est éphémère. Tout ce qui est dans ce bas monde va se terminer d'un jour ou l'autre. Abou Bakr a une vie qui ne va jamais se terminer. Abou Bakr, il est dans l'éternel. Donc voilà ce que nous avons à dire. Maintenant, nous soyons unis les frères et les sœurs. Nous sommes tous des musulmans, nous sommes tous des frères. C'est la fraternité de l'islam qui nous a réunis ici. Sinon, nous ne parlons pas tous la même langue, nous ne sommes pas du même pays, nous ne sommes pas de la même ethnie. Mais nous sommes tous là pour la force de l'humanité, pour la force de la fraternité de l'islam. Pour tous, nous remercions tout le monde. Donc, nous restons comme nous sommes. L'homme noir n'est jamais méchant. L'homme noir est pacifique. L'homme noir est serviable. Quand un étranger vient chez nous, nous l'accueillons sans lui demander, monsieur, vous êtes qui? Sans lui demander où vous allez, sans lui demander pourquoi vous êtes là. Ça, c'est notre nature. Restons tels que nous sommes. Allah nous a déjà fait avant l'arrivée de l'islam. Nous, les Africains, nous sommes toujours comme ça. Restons comme nous sommes. Qu'Allah soit subhanahu wa ta'ala avec nous. Qu'Allah nous prochaine et Allah nous remporte. Soni Karaoulati, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On va mourir de Kosanza. Allah l'onna ukhri siti kacha Qur'an no adal yauz billahi minash shaitanir rajim ati wana za'na ma fi sudurihim qulna hubegi sondo munga wode bege yakhiyama kota min ghillin gel qulna izil aghlalu bebe kharusiti te kharube ga serenchiti qulna kenchiti nyani alantan to kokor ayo imedo mena nga indati kona de Allah ko mekefe ko sere kefe akenya ne sereke to to dinan da imme Allah ru khonna ko kriti sitindi kache agar dingira kebe ka kunna sagaruna kama nanti wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata sababun nuzul au Bukhari no konga sere wa faba agadaga gajado farim battenga sallallahu alaihi wasallama ida kari na assassine koke Abu Bakr Sise mogo ado farenga gabon atidi fa Bakri dam battenga seydum pure ar mungono ngada yegiya khare ibane lanta bane wutu atallaga de kebe kinam pa bay sabarina ko ngandanga ampa ba alla de digalle ma ko kifaha igeti yare face à face nanti ampa banan nete
ampa bati ina mulla ini sagandi katti duna ina sagi karni ken karindi mogoy khadinga bo kembe ati ike alla de safana wajibindi kube ni gana daga kunta garini katike dunai ite lesigi lagiya mancha baranya bati ko gani kinyandini o waxini beni ga brene sasa kun kanduru goto iga kilebe kama kube ni ga republique ya iga kilebe kama ina nduru goto da bate kube ni ga paria iga foyunga iga apartmaninga iga soningarai iga bedegen nogo iga sasen kutununa kharasu konka ta kinyandiniya alla dali atike mina kinyandi wala tahsabanna allazina magaye munjigi nunu tawkidi nyani na sollella wure na haw modini ngot khannu ina do me batenya gajaga khannu yogoni ni dono soningonga ni kono gambian ko itini jamani ay almanya to ni jamani ke kundu ankoringa memelle manyani to go be ga yanga na murni de benga gambia do ke to na ligala ti jamani kunta uretu ganyeri kharo kara gajaga tafasiriga o kungu ditini kera na birama jamani ay Allah go sanya khen kondo so watinga munga diga mununga simetan ko sawre amalla go len wari ba giri magan ko nyanda fe serin kita giri magan ko nyanda fe serin kita wala tasabanna hisabuni jatenya giri magan ke nyantini ndiga madanga amin jate itangana diga mala ante sere jatene khamra ku abubakar ni beliga karasasa sise khamri jate nanti amwata furuan khamri simma furuan kimbakati khamri jigi furuan bal kempe ahyaun kimbakati ingrin tonyan kinkanati ibran tonyan ine mina agana biran minna inda rabbihim al-indiya balaqa mudin til tashrifi katin minna ay makrono ko palen dore dangini kenga ani minna ay sudo qalkabay ani minna inda rabbihim ikamanno inta paride analla no kuketa kem qabani fede yurzaquna yakebe mulla iganyani da Allahu akbar iga kebe mulla iga nyani da takbir anga kebe mulla kuyente dangini nanti anna manne mulla manne lingandanga so nin konti hangulingani keke fe yang kota kenga alla da kallinga seydum puru gankago nandugu tana fotallanka fama alla ndi yonkin doro angana gare tifi sere futan kontangana gare sagu sere na gare jogay na rakama akota lineare tuwana khoronti gare ngana kampi ko abiyo mogo tongu ngani tekun ka chullondi awte laraka wan nasara ande garen tifo kuyo kara khanne na garen chagoy na garen jagoy nan tone terrorist linya woni sarakallano nya alagari ko kandel no gonga lenki terrorist agun ko kanden no gonga kande ano ko hollen no gonga iri ere iya gunto fofonte iti fofo garen tubugo ko aga sikanga khumene anyi mega kagana angare mutuna asiginda andua anya mamanya bo kindi makisla mago alla dale o khirsundo kharamundi kiye abubakar sise ga bogu soro beni mujidi nya misi gumu nyen misi gumu gum puti hari kharangi me banana daga inan jikundi alle men ngana kurinte ganni kunyani remenguta angana koryana daga kin modi ngana tana sohada ana tifada ana sangalin choli kutadanga modi kena kharangonda ana jikunde ana tongonde angana muguna di soninga ko anti yago anti gache kirsi khase godo makko nati gache no khagana ta ko yigande gana magafuni la kama corona me bugu khanne ona me bugu jare biye kimbaka iganati magafo ino mafoji be anga jokka kama kinkenna ganati magafo ino do tienya wala nyexe amba kintu ngana daga kinkenna nanti nem magafo har magafo ri anga jelgin kita anti magafo jija anga ti magafo anga jelgin kita no bo kenno ko akama ngana fonne kutu tienga anga fonne kutu ho soninga la da ko ga igene mo biya anga na su horo anga da njonga ande gachewut
lenki wan nasara de gatche wuto terroriste a be ko imme do horo ideri kande no nga aw ngiri kenga ba serenyi medigan ko ngiten nan ciga anyime nabi la yusuf ida gare la na tifai na garen citei na garen jogay ya garen yimedi kitengutu kamate al'ana kin kannati wacha kin bakati sasa hasa al-haqu tafsir gumundi tongum bange ala feserne tige me khotte ke mo khosse baka kenga hasa rabin qanne angana selingi nyintun ko tibake allah ndi su kotini tabana ne yana kunda fonne hari ko fanda na sinda na nyimen an bakke fonne agana ta su baka mam nan qanden kutuno makembe ba bo kembre keta tongum koti kenya faga hasa koti khotu ko khosse bulange nyane koti hasa tongum bange yaqini medikite mudu kammo adi membo ya gumure ate ana nke rawatu nyande bu wa innahu nantike yusufu tampinte gol nyangana fonte maga labina sadiqina ne galito monto nya mare mulenki gol foga na ya foko nginya na garon chitime ado khalabani ado nambantago na mi hanchi kanu ngana mo fa giri kenya ko sasa khonne lantan toko khonne ra kinchi tintenyani kacenge kharume allati al aghlalu kharu asagedu to qalati al ghillu khonago isu ko se bakame yawo arabun tini mudafu nya khotenga ko ngitani fil ghalala kharunga na serenga lanti boko corona meraga corona tigiti me corona meraga corona tigiti me bambara alhamdulillah rabbil alamin awa ona digamen chagandi kati kubenegere digamen kinoye iti digame nangana foko anna to yo xamaga akana foko anci men no angengere kebe ko yogore simme go simma andigame keno go ngala ga foko nanken cimme ma wore ken kam iti fofo dunano go awa anire menya sara na mi digamen ka kenni ma yi menya sara digamen ko tayende alla ga qur'an erta amarti suwakre ama aderti digamen nya digan kande digamen ne fuay akotenyen sonin kara oga dina mulla oni dina dungonya angana daga gajaga tafasiriga sonin ka hun kanjan ka cengi ma e kunyan diga muniga tini alla ana an saute ne ba abu sautu alqur'ani fasabba alaihim rabbuka sauta azab an kamande yangan kate injane nguji ikaba kenya fay kinata alla ana an saute ne ba qur'ani khotunyani sonin garaga diga munu katia angar munanti sonin ka wanti meisi anti kharange anti silamago sonin gen kafiri anna wori an dalla na terena amma wori an dalla na wurna amma wori an dalla na wurna amma wori o khirso o modini qur'ani doro angana mugunan to ka kebe badenga ni jamu sise ku golli dunay de ku kismani golli dunay ku gere tampiye be wori do xaral le mom batte sonin kara xarangunde goden te kinini fofo te kiniya iga suwangi de iga sokoni de iga soron xarangundi talla jati mbare kunya xalle ni ganni tuwana ngana sigi har tuwa ku ganta maga aganati xar ke to go dono ngade ben chuna wara lenki srena giri tuwana nyani xaram mo nyani modi nyana ndar diga mo lemine na tago internet anan kam man palle anati kundu fe kunduan anan kam anaro mana anan lebu kenya sababu adar mar mum bo mewre allah ganna sutura nyola kada allah ganna kisenya anaware garo baraje assalamu alaikum warahmatullahi ustaz usman jallo ani lan bogo khabu gajaga nan qoro gajaga tafsiriga aga qur'ani kharangun dini kimbaka anu kin qenna qalni assalamu alaikum warahmatullahi Malaika bro continue.